କଥା নাই 10 ମାସ ଧରିକି ଯେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲି ଗୁହ ମୁତ ଗାଡିକି ବୋର୍ଡ ଚୋड़ କରିଥିଲି ମୁଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ସो କେନେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନା ମୁଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବିନି କେନେ କେନ ଆଶ୍ରମ ରହିବି ବୋଲି କଥା କରିଥିଲି ନାଇଁ ସो ଏନେ ଅସୁବିଧା କିଛି କେନ ତୁ 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 ତତେ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଗୁହ ମୁତ ହଗୁଥିଲୁ ମୁତୁଥିଲୁ ଆଶ୍ରମକୁ ତତେ ନେଇକି ଛାଡି ଦେଇଛି तो जुग अलगा उसका मॉडर्न जुग हलानी ସେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଥାଉ उसका जुग अलगा ମୁଁ ସେଠି ଆଉ ମୋ କଥା ସବୁ कांती उजी किस तू ରହିବୁ ଦେଖି କରିଥିଲି ଆଶ୍ରମର ଯାଇକି ରହିବି କେନେକି आराम से रहिबु जदी खाइबु जाइबु रहिबु आमे भी तो मासको थोड़ा देखा करती असुविधा तमर किस होची आसवा नहीं जीवो तुमको तो तुम मां जन्म करे तुमको सेवा करना तो कैसे भाबु मोर तो करना हंदी ना तो मां रे जतो करतला जदी तो भाई जदी भारत सरकार को धार सब वृद्धाश्रम तुमको लाज लागुना जदी चाह वृद्धाश्रम कि से तो खर्च जेल खना चलो को मु तुमको नहीं रखिबी जय जगन्नाथ आशा कर बढ़िया थे आम तो पूरा बढ़िया अच्छे तो आज आउटे पूरा इंटरेस्टिंग वाला वीडियो प्रांक वीडियो आसीगला आज पूरा इंटरेस्टिंग पूरा फुल इंटरेस्टिंग प्रांक तो आज माने जे भली आमे प्रांक करबा जाउचे तो आगुआ मु आपन मानकु सॉरी मागी दूची तो कई खराब भाबेनी आ एमती केबे भी तुम मां के सहित करबो आज मो मां के सहित प्रांक होची तो बहुत सीरियस प्रांक है लगी तो अथिरे रूबी भी शामिल अछि तो से रूबी मां पाखरे बसछि तो रूबी जानछि एडा तो रूबी आम एमती किसी प्रांक अच्छी थंबनेल देखिए आप जानी पारे तो वीडियो टी कहीं स्किप करेंगे फुल देखिए तो फुल देखले जाई मजा नहीं पारिबे लागी रूबी को प्रांक विषय डिटेल्स कहि दिया जे मां को सपोर्ट नबो कारण नने मां पूरा कांदी कि पूरा तो सीरियस मु मत दिल से कहूची माने कहीं भी प्लीज माने दया करी एमती कहारी कहीं मां सते रियल करबनी तो मैडम प्रांक वीडियो माने आपण एगुटे मजादार वीडियोटा तो कहीं भी निजे भी नेचुरल माने सत्तर एमती कहीं कहारी मां सते कहीं करबनी तो थंबनेल देख तो जानि सारिबनी के टाइप रो प्रांक आज हबो तो आसंत आ वीडियो देखले जानि पारिबे तो अबे आमे वीडियो स्टार्ट करबा वीडियो को स्किप करनुनी वीडियो हम जिना अछि जिना कोइ जिना कैमरा धरियो तो रूबी के तो कहै छी रूबी कैमरा विषय मां तो कैमरा विषय जाननी कैमरा के ऑन हेछि किछि नाही हेर जानि पारिबनी तो रूबी तो वीडियो विषय जानछि ना तो सी आ किछि कैमरा विषय किछि कहिबनी तो आमे तीन जन जानि कि मां सहित प्रांक होछि पूरा जबरदस्त प्रांक तो वीडियो फुल देखंतु केही भी स्किप करंतु फुल देखंतु यार मजा नियंतु लागि तो चलंतु जिबा बे प्रांक स्टार्ट करबा रेडी तो तुम पूरा सीरियस कहिबा लागि मार बैग फेक अछि बैग फेक चला आनिबा तापर मां पको जिबा लागि एटी मार सब कपड़ा का अछि ए बैगटा धर साड़ी वाली जा हैला मो मा तू केटा पिंजू एटा पिंजू सेटा पिंजू है लागी धर दियो चलो जिना हम कैमरा जिना धरिबो लागी मा रूम भीतर अछि हम कैमरा जिना धरिबो लागी जे धरिबेला बेगा के डोइला बे मा बे हजार दो जे बेग आउ साड़ी उडा नहीं आइ सत्तर बने सखाले टाइम अछि जे मा तू के साटा पिंदिबु देखनी देख केडा पिंदिबु एटा पिंदिबु ना एटा पिंदिबु ना एटा पिंदिबु केने तू कह केडा काढ दे तू बंदा से जीवु के दिन नबो मते तू केडा पिंदिबु देख मु जाइता बिनी तू नबो काढ दे एटा सब पैक कर तुम जीवटा को बधे नहीं जीव मत हजार को नहीं जो काली सकाळ 8टा बेले भारी पड़ी बेले से उठिबु सकाळ तू काढ नबो मते काढू काढू नेमी दे काली को जानी परिबु ना काढू नेमी कोई जानी तू मते नुगा बिन तेरी मो मासे तो जिमी मासे तो मु जिमी तू काढ नहीं जो मत काल सकाळ बेले से उठी पड़ी जण मा 8टा उठी पड़ी पूरा खाई पे रेडी जीवु पैसा कि अछि ना तो उठी नहीं कि एटीएम रो पैसा कि मा को दबो काली 100 दबो से नहीं चल जीवो एडी पैकिंग ही रहिला काल सकाळ बेले से उठिबु से माने पहुंची केते लगी सेने 8टा ले पहुंची बोले गाड़ी नहीं केबे तकर के आइबो के आइबो मत काढू न काली तू जीवु गुरु आश्रम जीवु केन दासरम जीव केन मु सेडी भोल मा अरे भोल तो रहिबा तो सेवा जतन सब किछि करिबे पुओ जन करतिन जे आश्रम रहिबे केन बुझिबा निबे तू बयस हलानी तो ये तो कहूची आम फैमिली बढ़ुची तो मार किए गुह मुत काढ़ो ये कर दघा किए कर तो आमर आमर आपको भी बेबी आछी तो मामला किए कथा कर बुझो तो बैग पैकिंग करदे साटा पिंधि तू चल जीव ना मु भी तो देखि कि करितिनी
ଆବାହା କରୁଥିଲି ଆଶ୍ରମରେ ମା, ଯାଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରମଟା ନାଇଁ? ଭଲ। ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି ରହୁଛନ୍ତି ତୁ ଏକା ନୁହେଁ ସେଇ ସମସ୍ତେ ହେଲା। ରହୁଛି। ସମସ୍ତେ ରହିଲେ ମାଉସୀ ରହିବେ ତ ସେଠି ମାଉସୀ ତମ ଢେର ଆହୁରିଥିବେ ବେରହ ଦିଦି ମୁଁ ତାଙ୍କର ବି ସେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ନାତି ନାତୁଣୀ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବି ସେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନାତି ନାତୁଣୀ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ଯିବେ ସେ କଥା ନୁହେଁ ସେ ଏଠି ତ ଖୁସି ରହିପାରିବେ ନା ତ ସେଠି ସେଠି ବହୁତ ଖୁସି ରହିପାରିବେ ସେଠି ଖୁସି ହେଇପାରିବେନି ଏଠି ପୁଅ ବୋହୂ ବେମାର କଥା ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧା କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମ ମା ବୟସ ହେଲାଣି ମୁଁ ତାଙ୍କ କିଛି ସେବା ଯତ୍ନ କରିବିନି ଆକୁ ଆମ ବେବି ଆସୁଛି ମୁଁ ତା ସେବା କରିବି ନା ତୁମ ମା ସେବା କରିବି ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ତାର ମାକୁ ବୁଦ୍ଧ ଆଶ୍ରମ ରଖିଦେବ ସିଏ ବି ଆମେ ଡିସ୍କସନ ହେଲେ ସେ ଲୋକକୁ ଫୋନ କରିଦେଇଛେ ସେ ସକାଳେ 8ଟା ବେଳେ ଆସିବ ନେଇଯିବ ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ମା ଜନ୍ମ କରି ତୁମକୁ ସେବା ଯତ୍ନ କରୁଥିଲା ତୁ ତ କାହିଁ ଭାବୁଛୁ ମୋର ତ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ତୋ ମାଟା ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲା ଯଦି ତୋ ଭାଇଟା ଯଦି ବାହାର ସରକଙ୍କୁ ହଁ ତ ଯାଉ ସେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନା ଦିଦି ଯାଉ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କିନ୍ତୁ ସେଟା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠିକ ଅଛି। ଜେଲ ମାଉସୀ ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇ ରଖିବି ଚାଲ ସେଠି ଆହୁରି ମୋ କଥା ତୁମକୁ ଜେଲ ରଖିବି ଖାନା ଘରେ। କାନ୍ଦି ହଉଛି କିସ ତୁ ରହିବୁ ଦେଖି କରିଥିଲି ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇକି ରହିବି କେନେକି ଆରାମସେ ରହିବୁ ଯଦି ଖାଇବୁ ଯାଇବୁ ରହିବୁ ରହିବି କେନେ? ଆମେ ବି ତ ମାସକୁ ଥରେ ସେଠି ଦେଖା କରୁଛୁ ଅସୁବିଧା ତମର କିଛି ହଉଛି ମୁଁ ସେଠି ରହିବିନି କେନ ବେଶ ରହିବ ବଢିଆରେ କରିବ ତେବେ ମୁଁ ରହିବିନି କେন ମୁଁ ଦେଖି କରିଥିଲି ଦେଖି ଯାଇକି କଲା ମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବି ବୋଲି ନିଶ ଆଶ୍ରମଟା କାହା ପାଇଁ ହେଇଛି ହୁଁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆଶ୍ରମ ଯେବେକାର ପୁଅ ପତିକ ନାହିଁ ସେଟା ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇକି ରହିବି ହଁ ତ ମୁଁ ପୁଅ ମୁଁ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିକି ମୁଁ ସେଠି ଯାଇକି ରହିବି କେନେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ତ କେ ଆଉ କେ ପୁଅ ତୋର ମୁଁ ରଖିପାରିବିନି ତତେ ମୁଁ ପୁଣି ପଇସା ହେଲୁଣି ମୁଁ ତତେ ତୁ କହୁଛୁ ସେମାନେ କହିବେନି ତା ମାନେ ଅଛି ନିଶ କିସ କହିଲେ ସେମାନେ ସେମାନେ କହିବା ମୋ କହିବା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିନି ସେ ତାର ଜଣେ କହୁଛି ମୁଁ ତ ମୁଁ କାଢିବି ନାହିଁ ହଁ ତା ତ ସିଏ ତାର କହୁଛୁ ତାର ମୁଁ ରଖିପାରିବିନି ଆଉ ମୋର ତ ମୋର ପିଲା ପିଲା ମାଉସୀ ଅଛି ଚାଉ ଏଇ କଥାଟା ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଛୁଟି ବେଳେ ୟାଙ୍କୁ ଗୁହ ମତେ କରିଦେଲା ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଏଇଟା ଭାବିବାର ଥିଲା ହେଲା ଆଜି ବଡ଼ଚୋଟ କରିଦେଲା ବାହାସା କରିଦେଲା ଆଜି ତୁମେ ଏରକମ ମାଉସୀ କହୁଛ ସେଟା ସିଏ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ତତେ ଆମ ଘରେ ଏଇଆ ସଂସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି ବୋଧେ ସେ ସଂସ୍କାର ଦିଆହେଇଛି ଲାଜ ଲାଗୁଛି କାହା କିସ- କିସ କଥା ସଂସ୍କାର କଥା ଦିଆହେଇଛି? ବୁଝିମି ନା ମୋ ଛୁଆ କଥା ବୁଝିମି ତତେ ଏକା ଏତେ ପଳେଇଛୁ ମୁଁ ଅଛି ତ ଛୁଆ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି ତୁ ବୁଝିନି ବେଶୀ କିଏ କେତେ ଛୁଆ ସେ ଥାଉ ମାଉସୀ ତୁମେ ଆମ ହଦାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବୁଢୀ ବହୁତ ମଣିଷ ରଖିନା ବାଲା ବହୁତ ରଖିନା ବାଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ତ ହବ ତୁ କହ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ନେଇପାରିବିନି ସେତେବେଳେ କିସ ହବ ହଁ, ତାକୁ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡି ଦିଆ ହବ ମୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝିମି କାହାର କେତେ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ତୋ କଥା ତୁ ବେଶୀ କଥା ଭଟ ଭଟ ବୁଝିବେ ଚାଲ କାନ୍ଦି ହଉଛି କିସ ତୁ ହେଁ ମୁଁ ଏଇ ଦେଖିକି ବାହା କରିଥିଲି ଯାଇକି ରହିବି ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇକି ହଁ, ରହିବି ଅସୁବିଧା କିଛି ଏ ହେ ସେ କାନ୍ଦୁନ୍ତୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ କାଲି ମୁଁ କହୁଛି ନା। ସେମାନେ ଆସିବେ ସେଇ ଯୋଉ ମତେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧତେ କହୁଛୁ ନା ନା ମତେ ଏଇନା ଅସୁବିଧା ଦରକାର ଆମେ ମାସକୁ ଥରେ ଦେଖା କରତେ ଯିବା ହେଲା ତୁ ସେଠି ରହିବୁ ଅସୁବିଧା କିସ ମୁଁ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା ପାଇଁ ବୁଢା ପନି ଆଉ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇକି ରହିବି ନାଇଁ ତ ଅସୁବିଧା କିସ କି 8ଟା ବେଳେ ବାହାରି ପଡିବ ସେମାନେ ଆସିବେ ତମକୁ ନେଇଯିବେ ଆରାମସେ ଗାଡି ଆଇବ ନେଇଯିବ କେନ ହଁ ଏଇନା ଅସୁବିଧା କିସ କି ଅସୁବିଧା କି ନାହିଁ କି କେମିତି ଜାଣିଲୁ କି ତୁ କିଛି ଏଇନା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତୁ ଆଶ୍ରମକୁ ପଠେଇ ଦଉଛ ନାହିଁ ବୋଲି କିସ ମାନେ ତୁ କହୁଛୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଇନା ସେଠି ରହିବୁ ଭଲ ରହିବୁ ଖାଇବୁ ଦାଇବୁ ରହିବୁ ଭଲ ରହିବି ନା ଶୁଣ ତୋ ସେବା କରି ଆମ ଛୁଆ ଆସୁଛି ବି ହଁ। ଆମ ବେବି ଆଉ କିଛି ତମ ଦିନ ସେବା ପରେ ସବୁ ଆସିଯିବ କରିଥିଲା କି ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ କରିଥିଲା ହେଲା ତମ ସେବା ସବୁ କରିଥିଲା କି ବାହାରି ପଡିବ ଚାଲିଯିବ କିଛି ପଇସା ନେଇଯିବୁ ଭଲ ରହିବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ପଇସା ଫୋନ କିସ କରିବୁ ହବ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଘର ସିଏ ରହିବେ ମୁଁ ଏତେ ଜାଣିନି ମାଉସୀ ତୁମେ ଏଇଠି ଛଡା କେଣକୁ ଯିବନି ତମ କଥା ନାହିଁ ସହ ତମେ ସେବା ଯତ୍ନ କରିବ ବାହାରି ପଡିବ ସେମାନେ ଆସିବେ ତମକୁ ମୁଁ ନେଇଯିବେ ସେବା ଯତ୍ନ ନେବି ନା ମୁଁ ଯିବିନି ଯିବୁନି ତ କଥା ସେଠି ଅସୁବିଧା ମତେ କିଛି ରହିବ ନା ମୁଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବିନି ତୋ କଥା ନାହିଁ ସହ 10 ମାସ ଧରିକି ଯେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲି ଗୁହ ମୁତ ଗାଡ଼ିକି ବୋର୍ଡ ଚୋଡ଼ କରିଥିଲି ମୁଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ତ ଏଇନା ଅସୁବିଧା କିଛି କି ନା ମୁଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବିନି କେନ କାରଣ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବି ବୋଲି କଥା କରିଥିଲି ନାଇଁ ତ ଏଇନା ଅସୁବିଧା କିସ କାରଣ ତତେ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଗୁହ ମୁତ ହଗୁଥିଲୁ ମୁତୁଥିଲୁ ଆଶ୍ରମକୁ ତତେ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ତୋ ଯୁଗ ଅଲଗା ଉଚ୍ଚକା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ହେଲାନି ସେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଥାଉ ଉଚ୍ଚକା ଯୁଗ modern ଅଲଗା। ମୁଁ ଘରକୁ ତୁ ଯିବି ନାହିଁ ତୁ ନ ଯା ତତେ ତ ଜୋର ଦଉଛି କାଲି ଆସିବେ କାର ନେଇକି ଆଇବେ ତ କାର ବସିକି ନେଇଯିବେ ମୁଁ କାରରେ ହେଲା। ବସିକି ଯିବିନି ବଢିଆ ଯିବୁ ତୁ ଆରାମସେ ଯିବ ବଢିଆ ଯିବୁ ଖାଇବ ତ ସେବା ଯତ୍ନ କର ଆମେ ତ ସେବା ଯତ୍ନ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବି ମୁଁ ଆମେ ଦି ଜଣ ତ ସେବା ଯତ୍ନ କରିପାରିବାନି ନ କର ମୋର ରହିବି ଏ ମାଉସୀ ତୁମେ କାନ୍ଦନି ତୁମକୁ ଏଠି କେହି ବାହାର କରିପାରିବେନି ହେଲା ମୁଁ ଅଛି କାଲିକି ମତେ କାଲିକୁ ନେଇଯିବୁ ତତେ କହିଲି ପରା ତୁ ସେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଯିବୁ ନା ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ଆଶ୍ରମ ଯିବିନି କେନ ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଇନା ନା ମୁଁ ସେଠି ରହିବିନି ତୋ କଥାରେ ନାହିଁ ସେ ସେ ତ ରହିବ ବିନ୍ଦାସ ଖାଇବ ତମେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ କାମ କର ନା ଆଗେ ତ ପଳେଇ ନା ନା ଆମେ ଫାଇଲ ତ ତୁ ତ ଘର ତ ରହିବୁ ତ ସେବା ଯତ୍ନ କିଏ କରିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ପଳେଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ରୁମ୍ ନେଇକି ଭଡା ନେଇକି ରହିଯିବା ହଁ ସେମିତି ଯାଉନ୍ତି ମାଉସୀ ତୁମେ ଏଇଠି ରହିବ କିନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ ରହିଯିବି ହଁ ପଇସା ଲାଗୁଥିବ ଏ ଲୋକଙ୍କ କଥା ନା ନା ତୁମେ ଜାଣିଲେ କାହାକୁ ସେଠି ସାମନେ ଭଲ ରଖିବ ବୋଲି କି
देख सेठी बहुत सारा तुम सिना कहूछ ये सेठी से बहुत सारा एक्टर रहबे बहुत नहीं सारा लोक आजकल का स्टाटस ही भलिया बहुत जॉब करते बहुत स्त्री लोक ताको हस्बैंड वाइफ जॉब करते मां बुढ़ी पैसा वाला मां को नेकी अनाथ आश्रम माने वृद्धाश्रम रखुଛନ୍ତି एनो असुविधा किछो ताबले तो तू भी सेरम करबे तो हां तो हमर ताको बेबिया संसार पडुची ना ना तू लोक रखुଛୁ तू ରଖିଦେବୁ हां एनो असुविधा किछो ଅସୁବିଧା କିଛି ଆଉ असुविधा मत किछो कहू ନା ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଏ ଜନ୍ମ କରି ରଖିଥିନି ଯିମି ବୋଲି ଆଶ୍ରମ ମୁଁ ଗାଡି ଭାରି ପଡି ମୁଁ ତାକୁ କଲ୍ କରିଥିଲି ସେ ବି ମତେ କଲ୍ କରିବ ନା, କହିଛି ମୁଁ ଯିବିନି। ଆଉ ଟିକେ କଲ୍ କରିବ କହିଛି ମୁଁ ତାକୁ କଲ୍ ଯିବିନି। କରି ଯିବୁନି ନା ଜବରଦସ୍ତି ତ ପଠେଇବେନି ତୁ ତ ତୁ ପଠେଇବୁ ମୁଁ ଯିମି କହିତେ କଦେବି କଲ୍ କରିଛି ସେ ଲୋକ ठीक करो हेलो हाँ सर हाँ ମୁଁ ଝଣ୍ଟୁ କହୁଥିଲି अच्छा काली आमे से एरिया को जाउछु होला हाँ तो आपण कोन कहउतले कोन आपनकर के बुधा आश्रम को आसीबा थिला हाँ हाँ मो से मो माँ जीवे बयस हो गला ना तो एठी आउ रखिया पई हमको आमर भी फैमिली के प्रॉब्लम अछि तो सेत पई मु तांको पठै देबी आउ सेते आपण आउ से कॉल करी म कहितली जे हमर एठी जणे जीवो आउ आसीबे जदी तो काली आसन ताले तो फाइनल आपण तो सब फॉर्म फिलअप सब कंप्लीट हो जायछि हाँ 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 काली के जाउछु से पोटे आ दु जण आसीबारी अछि हाँ हाँ तो आमे काली नि आसु आपण रेडी अछो तो हाँ आमे रेडी अछे पूरा काली 8 टा आसीबे तो 8 सुधा गाड़ी लागि जिवो घर पाखरे तो मु आपण नाइ नाइ मु आपण को लोकेशन पठै देबी है लागि तो आपण पूरा डायरेक्ट हम घर पाखरे पहुंच जिबे हो लागि अच्छा हाँ आपण को एटा व्हाट्सएप नंबर तो एटा नहीं नहीं एटा कंपनी नंबर एटा मोर प्राइवेट नंबर तो प्राइवेट नंबर मते टी मेसेज कर देबे इंस्टा रे मोर एटा प्राइवेट माने मोर एटा व्हाट्सएप अछि लागि एतिरे मते हाई कर देबे मु माने ये कर देबी लोकेशन सेंड कर देबे लागि नहीं नहीं तुमे एई नंबर रे पठाओ कारण हमें प्राइवेट नंबर काकू शेयर करूनु इधर कंपनी रे हम सब ये डॉक्यूमेंट हाँ हाँ सर किसी प्रॉब्लम नहीं है लगी तो आप 8 को आसबे तो आटा आगु पहुंची बट तमो मां को सिग्नेचर आगु तुमे कर रखथि होला सी दस्खत मारा जानते से टिप दियंती लगी बहुत दिन का वयस्क लोक ना तो सी ओल्ड मॉडल पूरा तो आजकल जेनरेशन से माने थिले से पढ़ा पढ़ी करना दियो ना ना से कथा बोलाई जेमति आमे गले किछि असुविधा न होय बस ना ना मो मां को मु कन्विंस कर दी से जीवे लगी तो सेटे मन दुख करूची नले से जीवे लगी ओके ओके जति काली जाते तुम किछि प्रश्न पचाए तुम काली आंसर दे दो हाँ ठीक अच्छे ना ना मो मां को जे किछि प्रॉब्लम से होबन तो रहिबार किछि प्रॉब्लम नहीं खाइबा दाइबा रहिबा सब परफेक्ट ना परफेक्ट आउ एटी पाखा पाखी हम पाखरे 700 रु ऊर्ध्व माने महिला पुरुष होउछंती मंथली माने किछि पैसा टंका फंका दवा मंथली केते दवा पड़ियो नहीं ना जदि तुमे पूरा ताक से संपर्क काटी दवा पाई चाहतो तो गुटे टंका दवा पाई पड़िबनी हाँ जदि तुमे एमती टेम्परेरी रखिया पाई चाहतो तो तापा किछि अमाउंट हमर अछि खाली गले तुम सहित से କଥା ହେଇଯିବ हाँ तुम आस तो देखिए आम पूरा एमती टेम्परारी रखा कि मैंने पूरा रिलेशनशिप रखेबा नहीं तो रिलेशन रखा नहीं तो कही रिलेशनशिप कहीदेली तो रिलेशन रखा ना नहीं मुझे कही लगी ମୁଁ ଯିବି ନା ଆମ ପିଲା ଯିବେ ସେମାନେ ତା ସହିତ କଥା ହେଇଯିବେ ଓକେ हाँ ठीक है मो माँ को मुझे सारी तो शाढ़ी फाड़ी भी पैक कर सारे लगी सेटा तो पर्सनल प्रॉब्लम तुमे जहाँ भी करो बट काली जेमति किछि असुविधा नहीं हाँ ना ना किसी असुविधा हेनी आप आसतु निर्भय आसतु किसी असुविधा नहीं हाँ ठीक अच्छे थैंक यू सर बहु मैंने आप कॉल कर तो मुझे कॉल करी सब डॉक्यूमेंट पठेई आप फॉर्म फिल भी कर दी तो भी तो हैव नाइस डे रखुचे थैंक यू बुझिपार ना सेठी सब काम सरी गलानी 700 रु अधिका लोक रहउजंती देख सेठी 700 से माने तांको दायित्व नेबे ना माउस दायित्व नेबे बेसेठी बहुत सारा लोक अछथि रखिया रहे भाई जत्न नवा भाई बहुत सारा लोक अछथि मु कोइ मासरी खुशी रहि परिबेनी आराम से रही जीवो किछि असुविधा रहि नहीं परिबेनी जे खुशी रे भेणी मो कथा माने तू सरकम करनी से भूल जण करनी पे तुम दीदी कहउजंदी पस्तिबो माउसी पे पर पस्तिबो तुम दीदी कहउजंदी तांको किछि करि परिबेनी तांको सेवा तो किस करा मु किस करिवि कि सेवा इथरे तू मो बो कथा आप देखि जदी यार को जदी आमो घर हंता से आसीबे घर को किछि वर्ष जाऊ आसीबे किस वर्ष तो सब ठीक हे दिबो एबे प्रॉब्लम अछि से हम पठो छिना खाली भोज नै सो उछन से किछि माने रुगार पडनंदी किछि हे नहांती अने एदन पर किछि यार को पठी कि दउछु तू तुम कांदिलुनी किस बसी कान दिबे हसिबे ना सेठी बहुत सारा लोक बहुत सांग भीतर रहि जिवे को हां सामने आसुले किछि झगड़ा बड़ा करि कहि देन तते मु बोल माउसी मुहे में मना करतो जे मु जीवी टोटल जिमेनी मते बाध्य करी गाने लोक पठी आगर मो इज्जत रा खाइ मां कहि जिमी दे हां नहीं इज्जत तोर काल लिगो बुझी पारुनी कथा ना हां बुझीची तू किंदे ने की वो बहुत थाइते थाइते जदे वो बोल रहे तो मात्र की छाड़ी एबर को इज्जत जाउनी खाली मां मन सुनो, इज्जत पड़ आम फैमिली विषय तुमको मथा किछि पुरते हो मथा पूरी हला तमे बंधु बंधु हिसाब रो फैमिली विषय एंटरप्राइज करनी मथा पूरी हला मथा पुराउनी आम फैमिली विषय किछि
ମୁଁ ତୁମ ମା ବାପାକୁ ନେଇ ଛାଡୁନି ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ହେଲା। ମାଉସୀ ଯାଉ ଛାଡ଼ିବିନି ଯାହା ଓ। ବି ହେଇଯାଉ। ବହୁତ ଦୟା ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ତ କହିଲି ଯେ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ଏଣ୍ଟରଫାଇ କରନି। ବହୁତ କହୁଛ ବହୁତ ରଖିଲା ବାଲା ଦେଖିଛି। ତମ ଭଉଣୀଟା ବୁଝାଉଛି କି ବୁଝାଉଛି ରଖିବ କି? ଦିଦି ତୁମ କଥା ମାନେ ମାଉସୀ ସାର୍ କହନା ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ବାବା କୁତର ବୋଉ କୁତର କହିମି ଏ ରଙ୍ଗ କଚି ବୋଲି ତୁ କହିଦେ କିସ କହିଦେ ନା ବାବା ବୋଉ ପାଖରେ ମୁହଁ ଦେଖି ପାରିବୁ ତୁ ଯେ କହୁଛୁ କ ମାଉସୀ ବାବା ବୋଉ କିସ ହଉଥିବ କଥା କଥା ଘରେ ଏୟା ସଂସ୍କାର ଦେଇ ତାକୁ ପଢିଛି ପାପ ଲାଗିବ ତତେ। ଲାଗୁ ପାପ ପାପ ଲାଗିଲେ ତାକୁ ତ ଲାଗିବ। ଆଉ ସିଏ ତ ପର ଝିଅ ସେ ତତେ ମାଉସୀ ବୁଝି ପାରୁନି ତୁମେ ତ ନିଜ ରକ୍ତରେ ନିଜ ପୁଅ ଆରେ ନିଜ ରକ୍ତ ଲାଗିଛ ମୋର ତ ଆକୁ ମୋର ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ହେବେ ନା ତ ୟା ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କେର କରିବି ଏ ବୁଢୀ ବସର କେତେ ଦିନ ଯାବା ବଞ୍ଚିବ ଯଦି ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ଆଉ ସିଏ ସେତିକି ଲାଗିଛ। ଦିନ ତୁମେ ରଖିପାରିବନି ପାଖର ଆରେ ଏବେ ଯେ ତୁମକୁ ସେ ପାଳି ପୋଷିକି ରଖିଲା ତାପରେ ତୁମେ ଏବେ କୁ ଏବେ ପଠେଇଦବ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ନା ତୁମକୁ ବଡଚର କରିକି ବାହା କରିଦେଲାକୁ ତୁମେ ଏବେ କହୁଛ ଆଉ ହଁ ଆରେ ସେମାନେ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ କଥାଟା। ମୁଁ ଠିକ ବୁଝିପାରୁଛି ଠିକ ବୁଝି ସାରିଛି ଆଉ ବେଶୀ ବୁଝା ହଉନି ତମେ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁନ ଖାଲି ବେତାଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ହେଲା। ବେତାଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ କରୁନି ତ ତୁମେ କରୁଛ। ଦେଖ ତମ ଭଉଣୀ କାର କହୁଛି ଦେଖ ତୁ ବେଶୀ ଆମ୍ବେଦକର କନେରି ବି କହିଦେଇଛି ତୁ ବେଶୀ ଆମ ତୁ ଘର କଥାରେ ତ ଶୁଣ ମା ତାକୁ ବେଣସୁ ମା ଆଜି ଖାଇ ଦେଇଦିଅ ତାର କିଛି ଖାଇତେ ମନେ ହଉଛି ତାକୁ ଦେଇଦିଅ ମାସ ଥର ତତେ ଦେଖା କରିବା ତାଙ୍କୁ ହେଲା। କିଛି ଖାଇତେ ମନେ ହଉନି ତ ସେ ତାଙ୍କ ନାତି ନାତୁଣୀ ତୁ ଯିବୁ ନା ନାଇଁ କଥା ମତେ? ନା ମୁଁ ଯିବିନି ଜୀବନ ଏଠି ତ କିଏ ତୋ ସେବା ଯତ୍ନ କରିବ ହେଁ ବାବା ତୁମେ କାନ୍ଦନି ମୋ କଥା ତୁମେ କାନ୍ଦନି ତୁମେ କେହି ଯିବନି କାନ୍ଦନି କାନ୍ଦନ ସିଏ ପଚାର ସେ କରିପାରିବ କି? ତୁ କିସ କହତ ଦିଦି ତୁ ନ କର ମୁଁ ନେଇ ରଖିବି ତୁମେ ସେ କମ୍ପାନୀ ବାଲାକୁ ମନା କର ଯେ ମାଉସୀ ଯିବେନି ତାପରେ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ତୁ ମା କଥା ବୁଝିପାରିବୁନି ସେମାନେ ଠିକ ବୁଝିପାରିବି ତୁ ପାଟି କରନି ସେମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି ସେ ନିଜେ କହିଲେ ପରା 700-800 ଜଣ ଖାଲି ଅଛନ୍ତି ମାଉସୀ ସେମାନେ ରଖିଦେବେ ଭଲ ତମକୁ ଏତେ ମତେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ ପୁର୍ତ୍ତା ପରି ତ ବ୍ୟାଗ ପୁରା ପ୍ୟାକିଂ କରା ସରିଛି ରହିଲା ମା ହେଲା ମୁଁ ରଖିଦେନି ଏଠି ଇଏ ଉପରେ ତୁ କାଲିକି ନିହାତି ଯିବୁ କହିଦେଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ତା ଏସିଡି ବୋଟିଟା କେଠି ରଖିବେ ଏବେ ସବୁ କାଲି କାଲି ପୁରୀ ଦେବ ତା ତେଲ ତୁମେ ଚାଲ ଏ ପୁଅ ପାଖରେ ରହିବା ଯେ ନା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଭଲ ରହିବ ଯାଇକି ସେଠି ଏ ପୁଅ ପାଖରେ ରହିତେ ରହିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପଳା ପଛେ କିଏ ଜାଣେ କେତେ ଜିନିଷ କରିଦେବେ ମାନେ ରହିତେ ହବନି ଏଠି। ହଁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖୁ ମୋ କଥା ଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି କିସ କଥା କୁହାହେଲା କିସ କଥା କୁହାହେଲା ଭଲ ରହିବୁ ବେ ମା ତୁ ବୁଝୁନୁ ମୋ କଥା ଶୁଣୁ ହେଲା ତୁ ସେଠି ଭଲସେ ରହିବୁ ବାସ୍ ଅସୁବିଧା କିସ ବଳେ ଆରାମସେ ରହିବୁ ସେଠି ଖାଇବୁ ଦାଇବୁ ରହିବୁ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖା କରିବା ତାଙ୍କ ଖୁସି ଆରାମରେ ବୁଝିପାରିଲ? ରୁହେ। ଶୁଣ ଭେଣି ତାଙ୍କ ଖୁସି ଆରାମରେ ରୁହେ। ଖୁସି ନୁହେଁ ଷ୍ଟପ୍ କର ବୁଝିଲୁ? ଷ୍ଟପ୍ କର ମୁଁ କିଛି ପଇସା କାନ୍ଦିକି 1 2 ଷ୍ଟାର୍ଟ ତୁ ମା ବୁଝୁନୁ କେନେ କଥାଟା ବେ ତୁ ସେଠି ଭଲ ରହିବୁ ଖାଇବୁ ଦାଇବୁ ରହିବୁ ଆମେ ଥରେ ଯାଇ ଦେଖା କରିବା ହେଲା ତୁ ଯାଇ ଦେଖା କରିବା ଜମା ତୁ ମତେ ବୁଝା ନା ମତେ ଛୁଁ ନା କିସ ଛୁଇଁବିନି ନା ବେ ତୁ ବଢିଆ ରହିବୁ ହଁ ତୁ ବଢିଆ ରକମ ନେଇକି ଛାଡୁଛୁ ତୁ ବଢିଆ ରକମ ଜାଣିପାରୁନି ଜମା ମତେ ବୁଝା ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଲାଗେ ହଁ ତ ତୁ ଗୋଟେ କହ ନା ଗୋଟେ କେଦିନ ପୁରା ତୁ ଘଷିକି କାଳେ ପାଚିଲା କଦଳୀ ହଁ ବସୁଥିଲା ହଁ ତୁ କଥା ଭଲ କଥା କହୁଛୁ ଆଉ ଦେଖି କରି ଆଣିଦେନି ନା ଯୋଉ ବଢିଆ କଥା ଗୁଡା କହୁଛୁ ନା କି ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛୁ ଏଟା ଦେଖି କରିବାର କିସ ଅଛି ତୋ ଯୁଗରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ତୁ ତ ତୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମ୍ଭାଳୁଥିଲୁ ଉଠୁଆ ସେ ଯୁଗ ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ଚାକିରିଆ ବହୁତ ଟାଉନରେ ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ ବୁଢିଆ ପଇସା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ରଖିଦଉଛନ୍ତି କଥା ନାହିଁ ତମକୁ ନେଇକି ତମ ମା ରଖିବା ତମେ ରଖ ସେବା ଯତ୍ନ କର ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ଘର ବାସ୍ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ତାହେଲେ କିସ କହିବି ରହିପାରିବୁନି ମାନେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତୋ କଥା ରହିବୁନି ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ କହିଲୁନି ଯେ ଘର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଥିବ ମୁଁ ବାହା ହେବିନି ସେଠି ମନା କଲୁନି ତୁ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମୁଁ ଏକଲା ରହିବି ତମ ପୁଅ ପଣିଆକୁ ଧିକ୍ ତମ ପୁଅ ଖାଏ ତୁମକୁ ପୁଅ କେତେ ଲାଜ ମାରୁଥିବ ମାଉସୀ ବୋଧେ ମାଉସୀ ମୋ କଥା ମାନ ତୁମେ ଏଥର ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଏଥର କହୁଛି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହିତେବନି ତୁମେ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ରଖିବି ସେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଯାଇତେ ହବନି ସେଠି ବହୁତ ବୁଢୀ ହେଙ୍କା ଥିବେ ଚାଲ ଆମ ଘରକୁ କାଲି ସକାଳେ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି କାଲି ସକାଳେ ଯାଇ ତୁମେ ଯଦି ସେବା ଯତ୍ନ କରିପାରିବନି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ମୋ ମାଉସୀ ନେଇକି ପଳାଉଛି ଚାଲ ମାଉସୀ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲ ଉଠ ଯିବ ନା ଯିବନି ଆମ ଘରକୁ ଚାଲ କିସ ପାଇଁ ତୁ ଏଠି ପୁଅ ବୋହୁ ଆଶାରେ ରହିଲେ ନା ତୁମ ମୁହଁରେ ପାଉଁଶ ଖାଲି ଦେବେ ୟା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ତୁମେ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲ ଯିବ ନା ଯିବନି କୁହ ନା ପୁଅ ବୋହୁ କାଉରି ଆଶା କରୁଛ ଚାଲ ଉଠ ଉଠ ମାଉସୀ ତୁମେ ନା କହିଲେ ମୁଁ ଏଇ ତୁମକୁ ନେଇକି ଯିବି ତମେ ତୁମ ଜାଗାରେ ରୁହ ତୁମେ ବେଶୀ କଥା କୁହନି ଚୁପ୍ ଭେଡ଼ି ପୁରା ଚୁପ୍ ସେ କାଲି ଯିବ ମୁଁ କାଲି ଲୋକଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛି ସେ କାଲି ହିଁ ଯିବ ସେ ଆମ ଘରେ ରହିବ
तो कथा नहीं पुलिस रे क्या करिजी केस करते चल बे तब बुझा माउसी तुम आम घर को जीव तो चलो उठो चलो मौसी उठी पड़ो जिना उठी से मसिर में उठी तू मां तो से गोटे प्राग होउतला मो मां सतर कांदी जाई मते कैमरा दे मो मां को देखु तू पूरा सतर कांदी जाई ता लुह भारी देखु तू पूरा लुह हेई तू मां सतर भाबिली तते वृद्धाश्रम छाड़ देमी मु हां मां माने ता लुह भारी देखु तू चा कांदी नहीं सिंगाणी काढी सालानी मां तू भाबिलु सतर छाड़ देमी तो वृद्धाश्रम माने वृद्धाश्रम की हां हाँ मां सतर भाविलु हाँ से कांदुलु मो माटा के कांदी जीवे बेने खुशी रो सत छाड़ दो हम रहिया के कबे हम दरकार नहीं कांदे कांदे खुशी रो माने वीडियो उतला लगे तो दया करी माने आपण माने जो माने वीडियो देखुछन सॉरी माने तुम पूरा एते ए भिडियोटा करते घृणा लागुथिला मते जमार इजे तमे बाध्य कर खाली मु बाध्य माने मु ताको फोर्स करथली बोली श्रद्धा कले श्रद्धा फास्ट ही मना करथले तो सॉरी तो आजिकली माने नेचुरल जहाँ होउची मो माइंड को आसिला तो आजिकली टाउन बाजार रे जो माने जॉब करछन ताको हस्बैंड वाइफ तो मां को सहित ए भलिया करछन दया करी से भलिया किछि भी करंतुनी दया करी माने माँ बाप बहुत कष्ट रे जन्म देजनी माँ बाप ऋण केबे भी सुझी परिबेनी आपण माने तो एम्ति केबे भी करंतुनी तो मु खाली आपण मानकु किछि एडवाइस किछि उपदेश देवा पई मु ए भलिया वीडियो करथली तो मो माइंड रे सेमति किछि भी नाही जदि मते निजको जिया पई पड़े केउडी चल जीबी ताने मो मां को घर छाड़ी मु केडा जिया पई देबिनी तो एटा सॉरी मु एटा एमति मो माइंड रे एमति किछि भी नाही हे लागी तो दया करी आपण माने भी वीडियो देखंतु आ किछि सिखंतु भी लागी खाली वीडियो देखि मजा तो उडंतुनी तो आपण माने केबे भी ए भलिया चलछि टाउन बजार प्राय तो गाँव भी किछि हे गेलानी तो बुढ़ी हेला परे बहु कथारे माने स्त्री कथारे पड़ी माँ को वृद्धाश्रम छाड़ दौरान तो सेमती भूल भी करते आपड़ दिन भी माँ बाप हे आप पुओ जी भाया किसी करे तो आपको केमती फिल हो निहती जापे तो सब माने मो माँ बहुत सारा कांदीगलानी है कि मो माँ भाविला सतरे मुझे छाड़देवी रूबी जानी ए विषय सब किसी आउ जी कल है सी मो सांगटा मुझे जनई तो सी मत कल कर मुझे टाइम कल करी वीडियो स्टार्ट करी तो सी कल करथिला तो एमती किसी भी केबे भी माने बुढ़ी मनीष कि बुढ़ा मनीष बाप माँ सहित एमती केबे भी करंतुनी तो सॉरी तो आज ये वीडियोटा आपण केमती आज ये वीडियोटा आपण केमती लागिला कमेंट द्वारा जनइबे तो किसी खराब कमेंट करेंगे कहीं मु वीडियो बनौली आजिकली जो भाया चली आम जेनेरेशन जमी चलती लोक मैंने जॉब फब कलापर जो भाया बिहेव कर बुढ़ा बुढ़ी सहित तो से किसी मुझे टाइप किसी उदाहरण वीडियो माध्यम आनली तो आप देखूँ आउ एंजॉय करूँ आउ कमेंट करूँ केमती वीडियो तो आज रोचे टाटा नेक्स्ट वीडियो देखा टाटा।